first digital dentistry event by Cobra Dental. Terima kasih telah mengikuti Headshot Digital Smile Design dalam Digital Dentistry. Saya Dr. Didi Van Liwu Sp.Pros, menantikan kedatangan Anda di kota-kota berikut. Untuk menyongsong praktek dokter di 5.0. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu, sukses selalu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next digital dentistry event.